Ano siya? So, dalikan ninyo, dapat maka-score mo kung pariha ang word na inyo ang ihatan. Or, depende sa category na yan. Sa'yo na kayo. Iwan ako, 1, 2, 3. Iwan dahil na yung answer. Wala na. Sige. Dugay kayo, magagawa. Sige na, diretso naman. Okay, kapalo naman simula ni sir. Sige, give me brand sa hard drinks. 1, 2, 3. Dungan, ano? Dungan. Ay, magdungan, men. Lain na po, lain na. Give me brand sa coffee. 1, 2, 3. Kopi ko. Bak, kami na rin magpag-iwas. Wala pa, wala pa. Pila na. 5 na lang. 5. Wala pa si sir. Starbucks na maulong. Sure na yun. Eh, pag exposure sa YouTube, control yan. Utensils na makita sa kananan. 1, 2, 3, 4, 5. Tsara. Ito, masayap ba? Best of 5 na yun, Johnny. Last na ni. So, last na ni. So, 1 over sa score. okay. Next, gusto mo kinana? Tara na, natas YouTube na wala. So, kani, give me slimy food. 1, 2, 3, 4, 5. Wala kayo. Ako na hindi pa ganun baba. Di-sensor. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5-4. Hapit. Hapit. Hapit yun. 1, gulay sa bahay ko. 1, 2, 3, 4, 5. Guys. Sige, 1. Parts of the house. 1, 2, 3, 4, 5. Detahan, ha? Colors sa ballpen. 1, 2, 3, 4, 5. Black. Actually, nakabalo na sila sa nila. Okay, so next is brands drinking water. 1, 2, 3, 4, 5. Nature spray. Ay, basta mga RTC kayo. Okay. Sige, ang last is colors sa rainbow. 1, 2, 3, 4, 5. Red. Things you can see here. 1, 2, 3, 4, 5. Computer. Ano yung higa na English na mamam? Hindi ka lang English. Bulan sa tubig.
January na to. Alam mo ba kayo mga Chinese line eh. Okay, so, variety sa soft drinks, 1, 2, 3, 4, 5. Tabla. Brand sa pants, 1, 2, 3, 4, 5. Pants. Pantalon. Next. Oh, sige. Brand sa pants, 1, 2, 3, 4, 5. Device. Uy. Isa na mga ito. Isa na. Oo. And next is brand sa brand sa shoes, 1, 2, 3, 4, 5. Adidas. Sabi ko sila daan. So, tay, yapon, tay. Scientific name. Sige, elements sa periodic table, 1, 2, 3, 4, 5. Oxygen. OMG! Umbot laga. Gabi niyo, may kodre. Ikaw ko na una. Ala. Mga building sa MSU INT except COE. 1, 2, 3, go! Siya. Give me one of the 5 provinces in Region 10 except Lanao del Norte. 1, 2, 3, go! Thank you. And then next is sa drawing. Ay, drawing. Pabora sa facilitators na.